Kwcham Khowai Puran Bajar Ari Amsayo Bar Hagotuni Dalali Klani Khoroknwi Khowai Bangladeshi Khoroksa Romkha BSF John Khowai Aboriyagulo Bruno Khowai Naimano Yago Yafredi Zakha Bangladeshi Mungka Nildas Umor Bisi Thamsibre Pirinok Bangladeshi Norshindi Hankor Belanogor Kamibo আজকে সকালেই তো 1 ঘন্টা আগে বিএসএফ আমাদের হাতে দুইজন ইন্ডিয়ান টাউট আর একজন বাংলাদেশিকে হ্যান্ডওভার করেছে। তো তাদের যে বক্তব্য ছিল তারা নাকি যে দুইজন ইন্ডিয়ান টাউট ওই দুইজন ইন্ডিয়ান টাউট বাংলাদেশিকে সহযোগিতা করেছিল বাংলাদেশে ওপারে যাওয়ার জন্য। সাথে সাথে তারা তাদেরকে ডিটেইন করে এবং ইন্টারোগেশন করে জানতে পারে যে বাংলাদেশি যে লোকটা ছিল তারা নাকি ইন্ডিয়ান টাউটের সাথে যোগাযোগ করে ওই পারে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তো ওই মোতাবেক আমরা একটা হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের উপর একটা কেস নিয়েছি ইন্ডিয়ান টাউটদের উপর, আর বাংলাদেশি যে তার যথাযথ আইন অনুসারে আমরা একটা কেস নিয়েছি। কোর্টে কবে প্রেরণ করা হবে? আজকে প্রেরণ করা হচ্ছে। खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जता लुकुराउनो धनतेरस ताई दिवालीनि खाका हामताई चिबाया फारो धनतेरस डे दिवालीनि बागै श्वाना कमला अपर्टिंग द जगमाय 22 अक्टोबर निसिमी 2 नोभेम्बर जरां रांचा ताई डायमंड नि बायनाव रिजागनाय दाल बिदाल अफार ताई कटर खलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एक्जिबिशन अ धनतेरस स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि अंगै बमपल्ला की ड्रव 1 लाख रांगमारिनि डायमंड नि नेकलेस आबोनि लोगी मेगा लाकी ड्र ताई डेली लाकी ड्र बो ताउनाय जतो मानि पाइमानि लोगियो रांचांनि पुइसा लोगियो कचाम रांचांनो शिलाये कताल हलमार्क गोनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम ताउनाय धनतेरस नरक जतनि नुखुं जिंसा जांथुं जतनो दिवाली ताई धनतेरसनि खाका हामया फारो हामबाय।